अरे राज चलना पारादी जीवा रज प्रोग्राम चलती। अरे पारादीप कौन पाई आम हसिणा तो रज राज चलती ना तो हसिणा जा बुलाया कौन कौच? अरे हसिणा तो मांडू घर ना। चुप सबुले बड़ बड़ हो सेठू कौन है ठाकुर देखा सहित कदली बिक्री हो। चलो हम लोग लेट है जा ठीक है भाई केते टका आलो टमाटो भाई आ कौन पैसा नेबी? अरे नाइ म नियो नियो ना मो भाई तम मन कौन पैसा नेबी? देखी पारुची कौनसी त्रुटिपूर्ण कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रम बाधा सृष्टि हम बहुत डेरी हो गलानी एबे जाई मैं पहुंच जावा कथा। हाँ रे सांग आम तो पहुँची जा कथा एपर्यंत आम पहुँची ना कहीं। अरे राज मत बहुत डर है जगह मत ठीक लगे रास्ता बहुत सुनसान भी अच्छे आदि से राति भली सेठी के गोटे चिड़ा होता अबे यार आ किसी काम पुराणा कथा मन पकड़ एक्सपर्ट अच्छी एमती केमी हम जे अरे ए पाखे पूरा गाँ अच्छे तू डरुचु कौन पे जे? अरे ये टाइम रे गाड़ी खराब हो पड़ता। अरे राज देख से घर देखा जाउची। अरे हाँ से ठीक रहू थे पारे। हाँ हाँ हे पारे आज तो देखिबा।
ମରିବ ସମସ୍ତେ 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 ମରିବ हम मरेंगे नहीं साला। ମଉସା ଏ ମଉସା ଯୋଉ ଯାଉଛ ମତେ ଟିକେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଅ। ଏଠିକାର ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି ଏଠି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତିଟା ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାର ଅଛି। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ମଉସା ଜଣକ, କି ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କର। ଛାଡ଼, ରାତି ମାନେ ରହିବାକୁ ସାହସ ମିଳିଗଲା। ତା ବି ଠିକ କଥା ଅଛି, ଆମକୁ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହିଁ ମିଳିଗଲା। ପାଲଟେ ପଡିଛି ରେ, ଏଇଟା ପାର୍କ ଅଛି। ନିଦ ମାଡୁଛି ତୁ କାହିଁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ? ହଁ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। କାଇଁ ଆରେ ବାବା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଝୁଣା ଧରିକି ବସିଛି। ରାହୁଲ ରାହୁଲ ଉଠ ତ। କଣ ପାଟି କରୁଛ ନ ଶୋଇକିରି? ଆରେ ଦେଖ ୟାର, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେ ମଉସା କଥା ଭାବିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି କହୁଛି ସେଠି କିଏ ଅଛି। ତୋର କଣ ତୁ ନ ଶୋଇକି ତୁ କଣ ଏତେ ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ନାଇଁ ସତରେ ସେଠି କିଏ ବସିଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ କାଇଁ ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଠି ସେ ଥିଲା। ଦେଖ ତ କିଏ ଦେଖିବି ସେଠି ଅଛି। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖି ଚାଲ। ହଉ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଏଇଠି ଥିଲା। ଆରେ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇଠି ଥିଲା ବୋଲି, ସେ କାହିଁ ସେ? ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କଣ? ଯଦି ବା ସେ ଏଇଠି ଥିଲା ତ କାହିଁ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଲିଭିଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ତୁ ତ ଡରୁଛୁ, ଆମମାନେ ବି ଡରଉଛୁ ତୁ।